नाजरीन, ईसा अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ कुरान पाक में 25 मरतबा आया है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम से दी है और आदम अलैहिस्सलाम का नाम भी हैरत अंगेज तौर पर कुरान पाक में 25 मरतबा ही आया है। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, 7 आसमानों का जिक्र यानी सबा समावात, ये लफ्ज पूरे कुरान पाक में 7 मरतबा दोहराया गया। सुबहान अल्लाह। और इन 7 आसमानों को बनाने के लिए लफ्ज खालक का हैरत अंगेज तौर पर ये लफ्ज भी पूरे कुरान पाक में 7 मरतबा ही इस्तेमाल किया गया है। सुबहान अल्लाह। कितना बैलेंस है अल्फाजों का कुरान पाक में। ज़रूरत है गौर व फिक्र करने की। अल्लाह ताला भी कहता है कि जो गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए खुली निशानियां हैं कुरान में। नाजरीन, 4 का हिंसा इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस वीडियो के आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यही 4 का हिंसा अंग्रेज़ों में और गैर मजहब में मनहूस समझा जाता है। अंग्रेज़ों का कहना है कि हमारी इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो उसे ये 4 का हिंसा निगल जाता है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है नो, जिसका मतलब होता है नहीं। इसमें कितने अल्फाबेट हैं जी? 1 2। यहां पे हम लिखते हैं टू, TWO 2 में कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3। हम लिखते हैं 3, THREE। 3 में कितने अल्फाबेट हैं? 5। चले हम लिखते हैं 5, FIVE। 5 में कितने अल्फाबेट हैं? 4। तो 4 इस वर्ड को निकल गया, एंड पे 4 आया। चले अब हम कोई बड़ा जो है ना वर्ड लिखते हैं, एलिफेंट लिखते हैं, ELEPHANT यानी कि हाथी। इसमें कितने अल्फाबेट हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलें जी 8 लिखते हैं, EIGHT। 8 में कितने अल्फाबेट हैं जी? EIGHT 5। 5 लिखते हैं जी, FIVE। 5 में कितने अल्फाबेट हैं जी? 4। मैंने पहले छोटा वर्ड लिखा, फिर बड़ा। अब कोई बीच का लिखते हैं जिसके 3 अल्फाबेट हों। चले डॉग लिख लेते हैं, DOG। डॉग के कितने अल्फाबेट हैं जी? 1 2 3 लिखें, THREE। कितने अल्फाबेट हो गए जी? 1 2 3 4 5। 5 लिखें जी, FIVE। कितने अल्फाबेट हो गए जी? 4। मैंने पहले एक छोटा वर्ड लिया नो, फिर बड़ा एलिफेंट, फिर बीच का डॉग। अब मैं बिल्कुल छोटा वर्ड लेता हूं, आई जो है ये अल्फाबेट भी है, लेकिन ये खुद में एक वर्ड भी है। आई का मतलब होता है मैं। अच्छा, आई में कितने अल्फाबेट हैं जी? 1। चले 1 लिखते हैं, ONE। ONE कितने अल्फाबेट हैं जी? 1 2 3। 3 लिखें, THREE। 1 2 3 4 5। 3 में 5 अल्फाबेट, 5 लिखो, FIVE। 5 में कितने अल्फाबेट? 4। नाजरीन, आप जो है इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, यानी कि वो रोमन इंग्लिश ना हो, इंग्लिश की डिक्शनरी में वो वर्ड मौजूद हो, आप लिखें और जिस तरह मैंने किया है आप इस तरह करें, इंग्लिश के हर वर्ड को 4 का हिस्सा निकल जाएगा। इसीलिए अंग्रेज इसको मनहूस समझते हैं, लेकिन मुसलमानों में 4 का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह के हरूफ 4, मोहम्मद के हरूफ 4 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بڑے فرشتے، ویسے تو بہت فرشتے ہیں لیکن 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہمارے امام بھی 4، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ خلفاء بھی 4، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ کل بھی قرآن شریف میں 4، جس کی بہت اہمیت ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ خانہ کعبہ کے کونے بھی 4، یعنی کہ اس کے 4 کارنر ہیں۔ ہمارے دل کے وال بھی 4، ہر انسان کے دل کے وال بھی 4۔ ہمارے موسم بھی 4، اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے موسم بنائے، گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ اور اس کے علاوہ ہماری زمین کے اطراف بھی 4، ویسٹ، ایسٹ، ساؤتھ اور نارتھ۔ اسلام میں جو ہے نا وہ 4 کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، عربی میں دن کو بولتے ہیں یوم، اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں یوم کا لفظ 365 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ یوم کی جمع ہے ایام، اور ایام کا لفظ پورے قرآن پاک میں 30 مرتبہ آیا ہے، اور عربی میں مہینے کو کہتے ہیں شہر، اور پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شہر کا لفظ 12 مرتبہ استعمال کیا، جو کہ اشارہ کرتا ہے کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، چاہے وہ دیسی مہینے ہوں، اسلامی ہوں یا انگریزی ہوں۔ سبحان اللہ۔ درخت کو عربی میں شجر بولتے ہیں، اور پودے کو عربی میں نبات بولتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ قرآن میں یکساں طور پر 26 مرتبہ آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کل یعنی کہو کو پورے قرآن پاک میں 332 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور لفظ قالو یعنی وہ کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں، اس لفظ کو بھی پورے قرآن پاک میں حیرت انگیز طور پہ جب گنا گیا تو اس کی تعداد بھی 332 پائی گئی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں 115 مرتبہ استعمال کیا، اور لفظ آخرت کو بھی پورے قرآن پاک میں یکساں طور پر 115 مرتبہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ شیطان پورے قرآن پاک میں 88 مرتبہ آیا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو لفظ بنتا ہے وہ ہے ملائکہ یعنی کہ فرشتے، اور لفظ ملائکہ بھی حیرت انگیز طور پر پورے قرآن پاک میں 88 مرتبہ ہی آیا ہے۔ لفظ ایمان پورے قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے برعکس جو لفظ ہے وہ ہے کفر۔ کفر کا لفظ بھی پورے قرآن پاک میں 25 مرتبہ ہی آیا ہے۔ لفظ جنت اور جہنم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یکساں طور پر 77 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال کیا ہے۔ لفظ زکوٰۃ یعنی پاک کرنا، لفظ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 32 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور اس کے برعکس لفظ جو ہے وہ ہے برکہ یعنی کہ برکت، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، یہ اشارہ ہے، اور لفظ برکہ بھی پورے قرآن پاک میں 32 مرتبہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ
अल-अबरार यानी नेक लोगों को अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ को कुरान पाक में 6 मरतबा इस्तेमाल किया, और इसके मुकाबले में लफ्ज़ है अल-फज्जार यानी कि बुरे लोग या गुनहगार लोग, लेकिन इस लफ्ज़ को अल-फज्जार को 3 मरतबा इस्तेमाल किया, अल-अबरार को 6 मरतबा और अल-फज्जार को 3 मरतबा इस्तेमाल किया। इसमें क्या हिकमत है, इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। लफ्ज़ लिसान यानी ज़ुबान को कुरान पाक में 25 मरतबा इस्तेमाल किया गया, और लफ्ज़ किताब यानी बात या कलाम, ये लफ्ज़ भी कुरान पाक में 25 मरतबा इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, ये मैंने आपके सामने कुरान पाक के कुछ रियाज़ियाती मौज़ूआत बयान किए हैं। नाजरीन, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ये बात अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली है कि एक ना एक दिन हम सब ने मरना है, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिससे मुझे कब्र के अंदर सदक़े जारिया के तौर पर ता क़यामत सवाब मिलता रहे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और अब मेरी आप लोगों से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुरान की तालीम को आगे फैलाना बेहतरीन सदका जारिया है, और हमारी आने वाली नस्ल को इसकी ज़रूरत भी है। जज़ाकल्लाह।